24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाচ্ছি आंतरिक शुभेच्छा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ रविवार को वसुधा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ओर से बागुइहाटी में एक बड़ी रैली निकाली गई। जूनियर डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और वी वांट जस्टिस का नारा भी लगाया। उनकी आवाज से गूंज उठा पूरा बागुइहाटी इलाका। इस अवसर पर रैली के मुख्य आयोजक संतोष शर्मा, अध्यक्ष सुनील भजौड़िया, सचिव देवाशीष नियोगी, कैशियर सुदीप तपाल, घनश्याम शर्मा, डॉक्टर तापस कुनर घोष, विकास भजौड़िया, आनंद जैन, राम गोपाल अग्रवाल, वरुण गुप्ता, निकुंज भजौड़िया, राम नारायण गुप्ता, सौगत दास गुप्ता, कविता भजौड़िया, गीता जायसवाल, माया गुप्ता, रेणु शर्मा, सुमन शर्मा, विनय जायसवाल, श्वेता भजौड़िया, उत्सव जायसवाल, पुष्पा अग्रवाल सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं मौके पर किसने क्या कहा। আমাদের ঘরের মেয়ে আজকে আমার দেশের মেয়ে, ওকে আমরা ইনসাফ দিতেই হবে, চাইছি আমরা এই জন্য। কেন লড়বো আমরা লড়ছি কেন? কেউ আজকে আমারও মেয়ে হতে পারে, আমারই সবকিছু, আমরা দেশের জন্য করছি, আমরা ইনসাফ এই জন্য চাইছি। কেন এভিডেন্স নেই, সুপ্রিম কোর্ট দেবে কোথায় দিয়ে? এভিডেন্স নেই তাহলে, কিন্তু আমরা লড়বো, আমরা চাইছি ওটা ইনসাফ হোক, এটাই। সিবিআই তো কেসের যে এভিডেন্স সেগুলো তো একটা কালেক্ট করবে, কিন্তু সেটাই যদি খুব পজিটিভ হয়ে যায়, সেটা যদি নাই পাওয়া যায়, তো কোর্ট তো বলবে তো আমার এভিডেন্স কোথায়? আমি যে কনভিকশনটাকে সাবস্ট্যান্সিয়েট করব, দ্যাট ক্যান লিড টু দ্য কগনিজেন্স, সেটাই যদি নিতে এভিডেন্স কোথায়? সেটাই রাজ্য সরকার টেম্পার করে দিয়েছে। তো সেটাই যদি না থাকে, আমরা জাস্টিস বলে আজকে চেঁচিয়ে চলেছি, তার থেকে বেশি দরকার হচ্ছে কি আমাদের এভিডেন্স, যেটা শেষ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিচার চাই, বিচার আমরা কারোর কাছে নির্দিষ্ট একজন সিবিআই এর কাছে চাইছি তা নয়। কারণ আজকে দেখুন সুপ্রিম কোর্টে এটা হওয়ার কথা ছিল 5 তারিখে, আমরা 4 তারিখে সবাই নেমে এসেছিলাম, তারপরে দেখলাম না ওটা 5 তারিখ থেকে পিছিয়ে চলে গেছে 9 তারিখে। আজকে আমরা সবাই রাস্তায় নেমেছি, আমি জানি না কালকে আবার পিছিয়ে যাবে কিনা। মানে এক্ষেত্রেও শুধু সিবিআই বলে না, সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে এখানে ডিএর যে মামলা পরপর পিছিয়ে যেতে 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 অনেক পিছিয়ে গেছে। हम लोग चाहते हैं कि सबको निकाल के फांसी दिया जाए और इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़की को। आज अपने घर की बेटी, आज किसी की बेटी हो, इस तरीका का नहीं होना चाहिए। इंसाफ हम लोग को बहुत मिलना चाहिए। প্রমাণ লোটপট হয়ে গেছে, আমরা বিচার কি করে পাবো? কি করে ধরা পড়বে যে কোন কি হয়েছে কি না হয়েছে? এই বিচারটা বাস এই কি করে বিচার পাবো এটা আমি বুঝতে পারছি না। लड़की लोग मेरी स्कूल जा रही है, हम लोग भी डर रहे हैं कि मतलब आती है इतना टाइम से, हम लोग डर से हम लोग भी मतलब हर समय फोन करते रहते कहाँ पहुँची, उसी लेकर हम लोग को भी डर है। আমাদের মেয়েরা বাইরে যাচ্ছে, সারা দিন বের হচ্ছে, আমরা কি মনে করি আমার মেয়েরা যে বাইরে যাচ্ছে ভালো করে বাড়িতে আসতে পারবে? আমরা কি শান্তিমতো থাকতে পারবো? तो क्या डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार।